بون كنا شفنا قبل إذا عنا دو فيكتور E1 و E2 perpendiculaire كيف منطلع ال E résultant لإلهم. اللي رح نشوفه هلا إنه كيف فينا نطلع ال E résultant لدو فيكتور champ électrique E1 et E2 là où E1 n'est pas perpendiculaire à E2. يعني il y a un certain angle entre E1 et E2. Disons, ou bien prenons l'application اللي عملناها بالصف. كان عندنا E1 بهالشكل E2 بهالشكل والانجل اللي بيناتهم كان عنده فالور محددة قيمتها 135 degrés. E1 avait un module de 3600 volts par mètre. E2 avait un module de 7200 volts par mètre. Où le but c'est de chercher le module du vecteur résultant ER. طيب بس ما نحن معنا أن ال ER égale E1 plus E2. طب خلينا نرفعهم كاري الاثنين ترم، يعني هاي كاري وهاي كاري رح تصير ER كاري égale E1 plus E2 كاري. طيب الكاري للفيكتور هي الكاري للموديول، يعني ال ER كفيكتور كاري بتعطيني ER كموديول او كاري égale A plus B au carré. صارت A carré يعني E1 carré plus B carré E2 carré plus 2 fois A يعني E1 fois B يعني E2. بون هون في عنا شي لازم ننتبه له، انه E1 fois E2 هون هي برودوي سكالير لل E1 avec E2. لما نقول برودوي سكالير لدو فيكتور يعني بتساوي موديول للأول فوا موديول للتاني فوا كوسينوس الأنجل بيناتهم. يعني صار عنا ال ER كاري إيجال E1 كاري بلس E2 كاري بلس 2 E1 E2 كوسينوس الأنجل اللي بيناتهم. E1 مع إياها 3600 E2 مع إياها 7200 والانجل entre E1 et E2 cet angle là معي كمان الفالور اللي له طلعت معنا après calcul ER égale 5305,05 volts par mètre. Bon, alors le but, c'est pas seulement de chercher le module de ER. Ça, c'est le module. Mais le but, c'est aussi de chercher la direction de ER. Donc, il nous reste à chercher la direction de ER comme vecteur. Alors, نجيب الديركسيون بكفينا نجيب يا الانجل بين ال ER وال E1 هون يا الانجل بين ال E2 وال ER هون. هذا الانجل اللي هون، هذا الانجل اللي رح نسميه بيتا. طيب نحن كنا قلنا قبل انه ER égale E1 plus E2. طب انا بدي الانجل بين ال ER وال E2 مش هيك؟ خليني اخذ ال R وال 2 لنفس المحل، يعني صارت ال E1 égale ER moins E2. اخذت هاي لهون بس رح ارفع هاي كاري وهذا الترم كاري مثل ما عملنا قبل شوي. دونك صار عنا E1 هاي كاري égale ER carré plus E2
كاري، لكن A كاري plus B كاري، عندنا موان هون، لكن موان 2 AB، donc موان 2 fois ER fois E2. صار عندنا E1 كاري égal ER carré plus E2 carré moins 2 produit scalaire non? Donc ER fois E2 fois cosinus الانجل بيناتهم لإلهم هودي اللي هي ER E2. donc هيدا الانجل هو اللي نحن عم نفتش عليه هون اللي سميناه بيتا. لكن لما قعدنا لما عملنا ترتيب جديد للريلاسيون فيكتوريال، لما حطينا الار والدو مع بعضهم بنفس الميلة قدرنا نلاقي الانجل بين الار والدو. لو كان بدي اجيب مثلا هذا الانجل بين الاو 1 والاو ار، ساعتها باخد الار لنفس الميلة مع الاو 1 بحط الاو 2 برا. لكن كل مرة عم فتش فيها على انجل بين اثنين فيكتور، بحط من نفس الميلة من الايجاليتي الاثنين فيكتور اللي بدي لاقي الانجل بيناتهم. انا كان بدي لاقي الانجل بين الاو 2 والاو ار، بحط هون او 2 او ار. كان بدي هون لاقي الانجل بين، او كان معي خلينا نقول الانجل بين الاو 1 والاو 2، كرمال هيك حطيت من نفس الميلة من الايجاليتي او 1 واو 2. بون، لكن وصلنا ل E1 carré égale ER carré plus E2 carré moins 2 ER E2 cosinus بيتا. طب هاي أنا معي إياهم كلهم من عدا الأنجل. صارت الكوسينوس بيتا égale E1 carré moins ER carré moins E2 carré sur 2 ER E2. كل الفالورات معي اياها بار كالكول تطلع 0.877. كوسينوس بيتا ايجال 0.877، فاذا البيتا ايجال كوسينوس موان 1 pour 0.77 et la valeur sera 28.67 degrés. لكن طلعت معي قيمة البيتا 28.67 degrés. هاي الفالور شو هي لكن؟ هاي الفالور هي الانجل ما بين ال O2 وال OR. هيدا الانجل اللي هون، لأنه كنت بعرف الديريكسيون لل O2 مع الانجل وصرت أعرف الانجل مع ال O2، يعني صرت أعرف الديريكسيون لل OR، donc la direction est cherchée.